Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So hari ni insya-Allah kita masuk kepada chapter 7 which is linear momentum. Okay, so sebelum tu kita baca doa dulu. Okay, so this is the subtopic in this chapter. Kita ada 4, which is momentum and impulse, conservation of momentum, one-dimensional collision, and elastic and inelastic collision in one dimension. Saya rasa untuk momentum ni sebenarnya memang kita ada juga belajar masa kita high school dulu. So sebenarnya benda yang sama jugalah. Cumanya mungkin ada lagi beberapa sedikit je penambahan. So kita just refresh semula apa yang kita dah belajar sebelum ni dan kita tambah sikit ilmu yang berkenaan dengan momentum ni. Alright, so firstly momentum and impulse. Okay, macam mana kita nak cari linear momentum ni? So linear momentum of an object adalah the product of mass and velocity of an object. So kita tahu mass ni adalah kiranya berat untuk satu-satu bahan dan velocity adalah kita punya hal laju. So kita darabkan je lah P darab dengan mv. So dapatlah mass darab dengan velocity, dapatlah kita punya momentum. So momentum ni is a vector quantity, means dia ada magnitude and also direction. And then oleh sebablah tadi kita punya formula untuk momentum adalah mass darab dengan velocity. So unit untuk momentum adalah kg. Mass ni unit dia kg dan velocity unit dia meter per second. So dia boleh jadi kg meter per second. Atau another unit yang kita boleh guna juga untuk momentum adalah Newton second. Tapi kalau macam saya, sejujurnya untuk mudahnya awak tengok kepada dia punya formula je. So biasanya saya akan guna kg meter per second lah sebab kita directly ambil unit mass dan unit velocity. Okay. So oleh sebab tadi momentum adalah vector quantity, so direction of momentum ni adalah sama dengan direction of kita punya velocity. Alright. Okay, so dalam linear momentum, untuk kita ubah momentum satu-satu objek ni, it's require force. Kita require force untuk ubah momentum objek. So that means force dengan momentum ni dia very related to one another. So daripada kita punya Newton second law of motion, kita tahu yang the rate of change of momentum of an object is equal to the net force applied to it. Okay, ini adalah statement of second law of motion. So daripada statement ni, bila kita buat dia punya formula, kita akan dapat F net equal to delta P bahagi delta T. Okay. So daripada equation ni, kita boleh dapatkan semula kita punya second law of motion. Kita punya F equal to ma. So momentum, kita tahu nak dapat momentum P equal to mv. So kita kembangkan equation ni. So dia akan jadi mv2 minus dengan mv1. Okay. So m ni adalah mass yang sama kan. So kita boleh faktorkan keluar. So dia akan dapat yang bawah ni m equal to delta v bahagi dengan delta t. So dalam kinematic motion, kita dah tahu nak cari acceleration adalah velocity bahagi dengan time. So v over t ni kita boleh tukarkan kepada acceleration. So bila masuk balik dalam equation yang asal, kita akan dapatlah F equal to ma. Right? So kalau contoh dalam soalan, tiba-tiba dia nak awak derivekan semula. Macam mana nak dapat F equal to ma daripada yang statement Newton's law of motion tu, bagi yang ni lah jawapannya ni. Alright?
So, masuk pula kepada another parameter which is impulse. Okay. Kalau tadi kita cakap pasal momentum ni, change in momentum ni sebenarnya kita boleh dapat another parameter, another unit, another data which is impulse. Okay. Impulse is the change in momentum. So, bila dia kata change in momentum tu maksudnya momentum akhir tolak dengan momentum awal. So, dia akan dapat yang ni lah. I equal to PF minus PI, final momentum minus initial momentum, dan bila kita kembangkan P equal to MV akan dapat yang bawah ni. MV minus dengan MU. Okay. So, selain daripada tu, impulse juga kita boleh cari daripada force dengan time. Okay. Dengan cara kita darabkan I equal to force multiple by time. Okay. I equal to FT. So, bila kita samakan dua-dua formula ni, formula yang dekat atas ni dengan yang dekat bawah, kita akan dapat yang last equation ni lah. FT equal to MV minus MU. So, impulse ni juga adalah vector quantity dan dia punya SI unit, since tadi kita punya formula, I ni adalah change of momentum. So, change of momentum ni kiranya dia punya unit tu samalah dengan momentum. Mass ni adalah dalam kg dan V adalah dalam meter per second. Sama ada kg meter per second ataupun daripada equation yang dekat bawah ni, I equal to FT, so force kita tahu unit dia dalam Newton dan T dalam second, so dia akan jadi Newton second. So, tak kisah mana satu. Dua-dua boleh guna. Okay, selain daripada tu, okay, impulse ni, kalau contoh tadi kan kita dapat formula I equal to FT. So, kalau contoh kita ada graph, F versus dengan time, force versus dengan time, kita boleh kira kita punya impulse dengan cara kita cari area under the graph. Okay? Cari area under the graph. So, contoh kalau yang ni adalah kita punya graph, kita boleh kiralah area dekat bawah curve ni. Alright. Contoh kalau macam dekat sini dia dah standardizekan. Okay, dekat sini force dia dekat sini je, average force dia. So, kita ambil yang area dekat bawah ni je. Alright. So, kita buat kita try buat example pertama, soalan berkaitan dengan momentum. Okay. Dikata dekat sini, a volleyball player changes the velocity of the ball from 5 meter per second to negative 30 meter per second along a certain direction. So, if the impulse delivered to the ball by the player is negative 15, so calculate the mass of the volleyball. Alright? Volley should be volleyball. Okay, so kita tahu tadi formula kita adalah I equal to MV minus dengan MU. Typo. Right? So, kita boleh cari kita punya impulse guna formula I equal to MV minus MU. So, kita dah ada nilai mass. Kita ada nilai U. Kita keluarkan. Kita dah ada nilai U equal to 5 meter per second. Dan kita ada V negatif 30 meter per second. Yang negatif ni menunjukkan direction dia ke arah yang berbeza. So, kita mesti ambil. Lepas tu, dia kata impulse, I dia adalah negatif 15 kg meter per second. Okay, so
kita boleh kira kita punya I equal to MV minus MU. So, kita nak cari mass kan? So, kita jadikan mass sebagai perkara subjek. So, kita jadikan mass, kita faktorkan dulu mass ni kat sini. Lepas tu, V over U ni kita bawa ke sebelah. So, jadilah mass sebagai perkara subjek. So, I equal to V minus U. So, masukkan je lah. Impulse kita dah ada negative 15. Lepas tu, kita punya V negative 30. Kita punya U adalah 5. So, dapatlah nilai 0.43 kg. Okay. This is the second example. Okay. Satu benda yang penting dekat dalam momentum ni, kita kena consider. Contoh kalau macam kita ambil, dia direction tu is very important. Direction of the velocity tu is very important. So, contoh kalau awak ambil awak punya direction, contoh yang ke kanan tu awak ambil sebagai positif. So, pastikan kalau benda tu arah dia ke kiri, awak jadikan dia punya V tu sebagai negatif. Ni untuk V velocity. Velocity sama ada V ataupun U, tak kisahlah mana-mana. Yang pentingnya, kalau memang awak ambil ke kanan tu positif, jadikan yang ke kiri tu negatif. Dan sebaliknya lah, kalau contoh awak assume yang ke kiri tu positif, so bila dia kata benda tu bergerak ke kanan, jadikan dia sebagai negatif. Pulang dengan kita. Tapi kalau saya, biasanya untuk mudahnya kita ambil macam ikut arah untuk x-axis lah. Kalau ke kanan, positif. Kalau ke kiri, negatif. Okay, so untuk second example ni, dikata a baseball with a mass of 0.2 kg is moving towards a player with a speed of 50 meter per second. So, maklumat yang kita dah ada mass kita 0.2 kg. And then kita ada speed. Okay, speed ni is moving towards a player with a speed of 50 meter per second. Contohlah kita ambil dia sebagai, tulis dia dulu, 50 meter per second. Lepas tu the player then hits the ball with his bat. The bat exerts an average force. Kita ada force which is 8.0 darab 10 kuasa 3 Newton on the ball for 1.6 millisecond. So that is kita punya time, 1.6 millisecond. So the average force is directed in the opposite direction to the initial velocity. Maksudnya, kalau bola tu, contoh ni orang tu, kalau bola tu firstly, dia punya U dia menghala ke kiri. Ni adalah dia punya U. So, nanti force tu dia punya arah ke kanan. Okay, so bila volleyball tu datang, baseball tu datang dekat dia, so nanti bila dia pukul, bola tu dia akan ke kanan semula. So, kita ambil yang ni sebagai negatif, kita ambil yang ni sebagai positif. Okay. So, okay, the average force is directed in the opposite direction to the initial velocity of the ball. So, calculate the final speed of the ball. Okay, kat sini ada tulis. Assume that U is to the left. So, U is to the left kita ambil sebagai negatif and F is to the right. F dia ke kanan. Okay, so kita nak cari kita punya V. Final speed yang kita nak. Ini yang kita nak cari. Okay. So, formula yang ada force dan ada velocity, cuma formula ni je. Ft equal to mv minus mu. So, kita masukkan segala maklumat yang kita ada dalam soalan ni. So, kita dah ada force 8 darab 10 kuasa 3. So, boleh masukkan force. Time, dia dah bagi 1.6 millisecond. So, milli tu pastikan awak letak dia punya prefix lah. 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. Lepas tu, dekat mass ni, dia faktorkan. Sebab kat sini boleh faktorkan M. So, mass dia dah bagi 0.2. Dan dia cari velocity. So, velocity ni sebagai unknown. Tolak dengan U kita. Sebab tadi U kita dia dah ke kiri kan. So, means U dekat sini akan jadi negatif lah. So, dia jadi V minus negatif 50. Alright. So, pindah-pindah-pindah.
jadikan V sebagai perkara subjek, nanti akan dapatlah jawapan dia 14 meter per second. Okay, awak cuba fahamkan, lepas tu awak try buat sendiri. Tengok dapat tak jawapan dia. Okay, so bila dah siap yang ni, okay, try buat exercise ni. This one and this one. Okay, oh this one, last. Sorry, sampai sini Okay, so insyaAllah yang 7 point tu kita sambung for the next class. Okay, thank you. Kalau ada apa-apa tak faham, tanya tau.